Jasara ter takajala konsibir khobja takajala amchaya CPM tai kubuni party yakre BJP ni bana ramkha 38 family ni 128 voters Padaw Borno lamjaguin nakha state BJP ni General Secretary Bipin Deburma Manjaka Bondo President Nirmal Deburma District President Plot Chakraborty Kubai Kubuni BJP ni Adamra Pandaw Obotike asa kurum kubang boro BJP ni bana ramatuine Lugobuska Kokter ka haste BJP ni GS Bipin Deburma nokhabui manjakna nagoida माता की बीजेपी 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 नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा माता की बीजेपी आकार जलमंडा बीजेपी आकार जलमंडा भारत माता की भारत माता की भारत माता की बीजेपी जिला ताकतल मंडल जिला सीमेंट कांग्रेस जाकर से बीजेपी खाबाय खुबाय लामछको सीमेंट कांग्रेस जाकर से बीजेपी ने बारा से खाबाय खुबाय लामछको खाकुफोर बाय लामछको खाकुफोर बाय लामछको আজি স্যার জয়েন খাই 38 পরিবারনি 128 ভোটার भारतीय जनता पार्टी नि सरकार न এবং पार्टी न हामजागै जे ताकाजुला मंडल बाय लयजा যারা কুবুনি দল বা কুবুনি পার্টি আকারে ফানে কোনো খাবার খুবাই লামসুগুনা হারো একটা মিশন একটা ভিজন যে भारतीय जनता पार्टी শুরু কক বাই সিমিয়া সামংবাই भारतीय जनता पार्टी न বরক যে হামজাগো যে চিনি देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन राज्य मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी जेभावे बरक हामजागै তিনি জায়গায় জায়গায় শুধু টাকাজলা মন্ডল চিমিয়া জায়গায় জায়গাও সিপিএম কংগ্রেস ইয়াকারি যেভাবে মানে জনসমুদ্র ফাইমা হাইকানে যেভাবে তি কুয়াগে भारतीय जनता पार्टीও জয়নিং খাই দङ আবো কাছে চিনি বাগै খুব তংথমা দিন বা তংথমা সাল যে কুবুনি দল ইয়াকারি চিনি সামুনো চিনি সরকারের সামুনো চিনি দল হামজাগै যেভাবে ফাই দङ বরক যতন যারা তিনি ফাইনাই কুবুনি দলনি বরক একমাত্র বিশ্বাস যে একমাত্র নরেন্দ্র মোদি জিনো যে চিনি ত্রিপুরা উন্নয়ন খাইমানো ডেভেলপমেন্ট খাইমানো তো আবন বাগै आं देवजाहाय नौन माध्यमे बरनो खबर जों नामसुबनो हारो जों आबोनो चिनि कायसा जे नाहारमो जे चिनि टिप्रासा जत दफाने बरनो जों एक लगै खायनाय एकता खायनाय इउनिटी खायनाय आगामी दिनाव जों सामुखाय थांनाय 38 फैमिली भोटार हंगे 128 संगमा बिजिपुरा सामुखा हमगोने संगमा जॉइन खाया आगे वो पार्टी खाई ना आगे हमें डिप्लोमेट फ्लाइट करने वाले जे तौर बिजिपुरा जे सामुखलाय काम लाय तो संगमा अगन न सामुमने पर जगह जॉइन खाई जाबा आसबा जीएस डॉक्टर बिपिन बर्मा बनो बेलायगा हामबाय ओ जागा फाइसो बाजा सिनि सिफाजला नर्थ डिस्ट्रिक्ट नि ब्रमगनां प्रेसिडेंट सिनिता खुक बिप्लब चक्रवर्ती महाशय बनो बेलायगा हामबाय ताई तिनियाव जागाबो जे खाफुर जागै जतन सिलाय पृथ्वीनि पॉलिटिकल पार्टी कटर बा मेंबरशिप गोबां अमाहाय दलबाय सुंबाय खामिलुइनाय सामंखायनायनि बागैनाय सोंबाय जे फायजाक सिनि दागत सिनि काकासं ताय सिनि जुब मोर्चानि प्रेसिडेंट महिला मोर्चानि प्रेसिडेंट सिनि जे आसुगै दंनाय यां मंच बखाल सिनि जत लिडार्स ताई जे बिस्कांगो जे आसुगै दंजाक अक्रा जाक्रा ताई साक चलाय नरक जत हामबाय ताई खुलुमनिया फरिनाय तिनिनि सिनेमा पान्दानि पुलियानि बखाल তাদের সবাইকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগতম জানাচ্ছি ওয়েলকাম করছি আসুন সবাই মিলে আগামী দিনে এই টাকার জলা থেকেও
আমরা যাতে একজন বিধায়ক পাশ করে পদ্মফুল চিহ্নে আমাদের বিধানসভায় পাঠাতে পারি, তার জন্য সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই সংগ্রাম করব, মানুষের জন্য কাজ করব, এই আশাটুকু আপনাদের কাছে রাখছি। আবারও সবাইকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানিয়ে আমার ছোট্ট দুটি কথা আমি এখানেই শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, বিজেপি জিন্দাবাদ।